Ndio iko hivyo. Usipojua kimbilio lako ni Yesu, ni ngumu huyo Yesu kukutambua wewe na akaachilia ngome yenye nguvu ili adui asikupate. Kwa nini watu wengi shetani anawapata? Kwa nini watu wengi adui anawapata? Kwa nini watu wengi uchawi unawapata? Kwa nini watu wengi matatizo yanawapata? Kwa nini watu wengi mitego inawapata? Kuna shida, bado huna ngome yenye nguvu ili adui asikupate, ili mitego isikupate, ili uchawi usikupate. Na ninahisi tu kwa sababu kama hujachukua nafasi nzuri ya kumkimbilia, kumtumikia, kumtafuta, kumwabudu, kumtolea sadaka huyo kimbilio lako, kama hujafanya vizuri hivyo, ni ngumu kuweka ngome yenye nguvu kwenye maisha yako. Hata kama kanisa unakuja, si sababu. Lazima kuwe na ngome yenye nguvu kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako, kila ulicho nacho, ili adui asikupate. Kwa maana umekuwa kimbilio langu lenye nguvu, adui asifanye nini? Wakiamua wakutafute kwenye